যতন হামबाय फाइमानजा फेने बेबा कथमनाय खायफा সাংবাদিক दङ তাকেও दङ সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা যারা এখানে এসে বসেছেন সাংবাদিক ভাইগণ, আমি বাংলা এবং ককবরক মিক্স করে বলবো। হ্যাঁ, আজকে আমরা মুভমেন্ট ফর ককবরক তরফ থেকে প্রেস মিট আপনাদেরকে ডেকেছি এই কারণে এইবার 1430 ইরা আমরা বিভিন্ন বছর খুব ধুমধাম হোল নাইট আমরা প্রোগ্রাম করে থাকি। এইবার আমরা ওই ধরনের প্রোগ্রাম আমরা করব না। বিশেষ করে রাজ্যভিত্তিক যে অনুষ্ঠানটা হয় ওই অনুষ্ঠানটা আমরা বানচাল করেছি নাগরিকতা বিল পাস হওয়ার বিক্ষোভের কারণে। ত্রিপুরারি ইরা নববর্ষ আমরা পালন করব না, এক কথা না, আমরা পালন করব। অন্যান্য বছরের মতো আমরা সারা রাত নাচ গান বোমবাজি ফাঁকিয়ে আমরা করব না, শুধু রাত্র 12টা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। বিদায়ী বৎসর থেকে আমরা বিদায় দিব, নতুন বছর থেকে আমরা স্বাগত জানাবো শুধু মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে। তার সাথে আমরা শুধু স্টেট লেভেল বা রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান নয়, সারা রাজ্যে যেখানে বড় ছোট মাঝারি ধরনের যারা ত্রিপুরা ইরা বিশিকিতা উৎসব আয়োজন করেছেন তাদের কাছেও আমাদের বিনীত অনুরোধ টানব, তারাও যেন বোমাবাজি সারা রাত নাচ গানের মাধ্যমে এবার যেন না করে। বিশেষ করে নাগরিকতা বিল পাস হওয়া বিক্ষোভের কারণে আমরা মুভমেন্ট ফর ককবরকের তরফ থেকে বিভিন্ন ধরনের শিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, তাদের কাছেও আমরা বিনীত অনুরোধ, সেই নাগরিকতা বিল পাস হওয়ার কারণে তারাও আমাদের সাথে সমভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনীর লক্ষ্যে তারাও যেন সারা রাত প্রোগ্রামের থেকে বিরত থাকার জন্য সাইড বাই সাইড যেখানে ছোট মাঝারি ধরনের বা ক্লাবে সেই নববর্ষ অনুষ্ঠান হবে। যারা নববর্ষ আনন্দ করতে সামিল হতে যাবে, বিশেষ করে আমাদের যুবতী ভাই ও বোনদের কাছে বিশেষ অনুরোধ থাকব, এবার যেন এলাকা ভিত্তিক যেখানে যে অনুষ্ঠানে যেই বা যারা যাবেন সেই এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ যেন থাকে। অনন্যবার তো আমরা যেমন সিমলা থেকে লোক সাবরুমে যায়, সাবরুমের লোক সিমলাতে আসে, মানে উৎসবে না যাবে সারা রাত গাড়ি বাইকে করে আনন্দ উৎসব পালন করে থাকে। তো এবার সেই ধরনের আনন্দ উৎসব যাতায়াতের ক্ষেত্রেও আমরা অনুরোধ করছি যেন নিজের এলাকা বাদে অন্য এলাকাতে যেন ঘোরাফেরা না করে। স্পেশালি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস হওয়ার বিক্ষোভের কারণে এটি হচ্ছে মূল আমাদের আজকে প্রেস মিটের উদ্দেশ্য।
আমি এখন একটু কপরকে বলবো ভাই একটু বিচার নামটা বলতে मासखालिया लोकसभा एवं तथा राज्यसभा आवाची बागै बेलायके हामिया आबोनि प्रतिबाद स्वरूप जों स्ट्रंगलि जों आबोनो अपोज खायो आबो जों मानिनाया आबो चिनि हानि बागै चिनि दावहानि बागै चिनि संस्कृतिनि बागै आबो गमर्नानि एकटा लामा जों नुहुरै दङ आबोनि बागै जों तंथक जाथक खालायावै ताकलाय जों सिरिं सरके चिनि बिसि गोदान जों लामसंनाय जों बाद्रिया किन्तु लामसंनाय भारतनि समायाव जों मनसावलायै लामसंनाय आबोनि बागै चिनि जेखाने जेखाने चिनि ट्रिं फेस्टिवल खालायलाय दंनायनानि जे चंलाय दंनायमानि ककचाबजाक दंनायमानि आबो जों खालायावै आबो हायके बिसि ब्रह्म जे दुदुम हरम दुदुमके जों जे खालायमानि आबो खालायावै जों मोमबाति सगै जों लामसंलायनाय आबो हायके चिनि तंथंनानि जराया चिनि खादुखौ जों फरमनायनि दरकार जतनि थानि आबोनि बागै जों एमएफके जतनि थानि कयो सुदो चिनि तिप्रासाया जत तिप्राबासिनि थानि चिनि कयमं जे अधीन जों हम जदमके खायावै सिरिं सरके पालन खालायनानि कारण जों आयामयां चिनि थानानि उचिदिया अजरावा जों तंथंनानि उचिदिया जों काहामके आबोनो जों वानसुगै जों प्रतिबाद खालायनानि उचित आबोनि बागै आं कयो जतननो चिनि हल तिप्रासा तथा चिनि तिप्राबासी जतननो आं कयो चिनि एमएफके नि तरफ থেকে जों सिरिं सरके ताकलाय बिसाजों अमाहिके जों जे चिनि परिस्थिति नुखाजों बसकाङो जों अमनो प्रतिबाद खालायो जों मुमसावै सिबिं जों ताकलाय भारतआव जों मुमसावै बिसि गोदानाव लामसंनाय अमाहायनो जों जतननि बागै आबोनि बागै जों कयो दैताम सानाय जतननो हामबाय बिसिबुरमुndo sing palai phai बिसिबुरमुndo हाइपनो गभर्नमेन्ट जे लेला मुंजे साल छुटी र अब रखता बखति बस यापि ना हरजक दंसराव किसी जों अब गभर्नमेन्ट नि थानी एवं विभिन्न अफिस कर्तृपक्ष नि थानी जों मेमोरेन्डाम जे चिनि त्रिपुरा एरा बा त्रिं को जे क्यालेन्डार अब जों मुको चिनि त्रिपुराव को चालू खालायनायनि बागै जों मेमोरेन्डाम साबित खायजा किन्तु तथापि ताও কিন্তু কোনো गभर्नमेन्ट এবং কোনো অফিসিয়াল তরফ থেকে আবনো টেকআপ খাইজে গিয়া আবরেবো চিনি খাদুকো তঙ্গাবো খাদুমানি তঙ্গ আবো একটা প্রতিভা চিনি जों वानसुमानि ताकलाय হয়তো অঙ্গানে হয় কিন্তু তাকলাইবো অংলিয়া সেইভাবে ক্যালেন্ডার তো অলরেডি অঙ্কর থাকা কতাল বিশিনি ভাবে নিনি ইংরেজি হিন্দি বাংলা হিন্দি অন্যান্য ক্যালেন্ডার কিন্তু চিনি ত্রিংনি ক্যালেন্ডার তার কোনো গভর্নমেন্ট বা অফিসিয়ালি কোনো সাকরাই জায়গা এখন itu sini dabi tangnai future datino ba next year receiving abo chalu khlai jaktan abo जों गभर्नमेन्ट रिक्वेस्ट खायो এবং जत्तनो जों रिक्वेस्ट खायो आमनि बागै हामबाय हिंके प्रेस मीडिया रंगनो तमने हिमालय चिनि एमएफके मुभमेंट फर कोग्रुप नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जे जों साका कखंखा जों बलायखै बका हामिया ताकलाय जों चिनि जे चिनि बागै हामिया आइन सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यसभा लोकसभा पास के रिपोर्ट जों जाजगियांगै ताकलाय चिनि इयरली जे प्रोग्राम चिनि दिप्रा बिसि नामसं जे प्रोग्राम जों आपनो ताकलाय खलाया मा तंखा तांगै हिमालय जों बका हामिया चिनि ह ताकलाय जे स्टेट लेवल जे ड्रीम सेलिब्रेशन प्रोग्राम फातारनि इवन सेंट्रल मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट गोबां चीफ मिनिस्टर वो फाइनेंस होनी जोंनो कग्रहमोन आपन कारिपनि बांग्लादेश बा निनि गोबां तमन साहित्य रो फाइनेंस कग्रह जातमनि फियाबा ओ जे सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल अब पास थाइ रिमान तय जतन बका हामिया बन बगे ताकलाय स्टेट लेवल जे चिं मुभमेंट फर कग्रह लोकल कमिटी बाय जे सुबलय जे प्रोग्राम खालायमनो जों ताकलाय आबादत बिसानि बागै जों थागै दं जाखा गां मनो कक कसरनामो जों जारा ओ चिनि बिसिगता लाम समानो रगै प्रोग्राम खालायनो हने जे खासं तंगरनो नर बखाता बायदि जों बुसकां सालबा जों खालायनाय हायपान ताकलाय चिनि बलायखिते बाहामिया आइन पास के रिमानो जों खादमा खुंगान बागै जों ताकलाय बिसा महैकैनो हर भारत जरा प्रग्राम खायै मा पाइलेसने आसुनानि प्रसार खालामबाय
cái khana kana chini ko taklai chini state level je program bisikatan di panda o chang taklai agraria ono mo ka taklai ke te baki uguni je khainero khlai lai chung chini je kasen sawani o ti e baro khape chino je ko khana wana tai chung bisi program to khainai no ke taklai ni je chini je mani niragi chang ono matak mani oma senjotana chini layo ma chini hukumu chini doha chini ha chini no bu taku bu jotana chini survive ni bagai oma jotana hakani asagan amma hai manda kene dapat sangbadi taku na hai hamai tamal hamai chung tiri asumsan ono peringman bai naro jotana sarati kai shopenan ini saya cuma samu kan hapok berok di enggak mah ke press meet mari mau gini desongka detak le bisiwo citizenship amendment bill no pass klai demani bagai seng apona black khai kha duzaka kha somka kha sarang kha bani bagai seng taklai seng sekang rogo sekang bisi rogo jakai pemaya kha sama bai tamma bai sampai satu lagi hadi koro hampir baji otaibo baji sok lagi tudung dalam lagi kapal lang sa ai tong mani abono seng taklai kaliya sudah kaliya state level jata seng drink festival होने जेता जोगल जब मंगमानी कमलपुर साबिस महारान हो abono sung korakuri state level no bansal klerike aboni logibo sentai kotor sikon bakla ba kami kaisha bairea no tuyu sarala rajyo sini tiprahira ting bisi ketamno khabar khwa hamdal lam sojanai rom tharibo sung kaisa koimun nargo agire haite doro taklai takhaji di sung mai baksan goro khatuma muknani hintun বিশেষ করে কেন্দ্র সরকার নাগরিকতা বিল ন বড় পাস খাই মানে ভাবে जों खादुतिन बरो खादु हफंनाया सा थांथाव जाथाव खालायै आमलाय खालाय मसलाय खालायै बमबादि सबाय ताखलाय सुतुं सुदु सारिबां जिमि आहायन पकां कथमार बाहाय जातुनिर जानेजा एरियानि रासामलाय मसलाय रं तुयै खालायै बाराता जरा मम सबै बिसि कसामनो नायरगै रहरो बिसि कतामनो लामसब जागै बाराता लायै 1 मिनिट 2 मिनिट हाकैनो खाबोनो मोनथागै जतन जानानोको सिंसरा खाबो तुला नांथन ताइ केसा हाकाय जों तो आगि रगनुगु तिनि सारा त्रिपुरा राज्यनो जेखाने जेखाने त्रिन मुक्ति फेस्टिवल स्टेट लेवल काराय फनो जे डिस्ट्रिक्ट लेवल बा एरिया लेवल ता खेमा जागो चिनि सिक्ला सिक्लिरो नालाय खे खाथुनबो तंथबो तंथानानो उपावनो खाथुनानो उपावनो चिनि कमाय थांजोबनो जों बिबार खे मामानिबा हायनि बागै बा हाबुमाया सानो बाय खायबो गारि ति यानि खायang थांगुरि बेराल ओबो हेरबो ताकलाय तां सितन हाबंखा जोंबो बाक्सनो बरबो खादु बरा माहाके जानजेते एकतासिमि अबिसि कतानो लामसो जागा सितन हाबंखा चिनि कसारमानि आसुनो तायानि लगे तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट जीए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वो पीके सावन आबुसुल ताकलाय बिसिनि दा ताकलाय बिसिनि बागैसिनि खालिके ताहना हायखो लाजावलाय साइबिया खालिके ते वरते कतर हमते चायार हमसे फाइजाव ना तो सानो उरलि पक्सम सेमाना को Baik sini media rono tesaran sakino anase organize secretary meeting no toni chaglan musuno tai MFK sini president JS Adam Singham le hamaro tinda hai jorawo sini khamani sini makam somano tinyo sini aso hodom ko palan thang to mun tinno sin abo CAB jeta bill passing tabu Citizenship Amendment Act ni thangka abono boycott khaina bagai abono oppose khaina bagai tini sinase bisi katha no so
지금 보하르바 매체나 바가진 몸바티 성은 저라 왔으나 아수 저라 그래서 달리를 나이 이제 지금 미건 그만만 감이 없어요 사라들 바고 때 파다 할아버지 셀레브레이트 카이토너로 저 어바이ken 거 볼까 대신 센트럴 커미티는 다진 하나가 센트럴 커미티는 지금 가이 पासा पाला लिया साथी पॉलिसिस थांग छौगे लिया अब आए के चिन्ह होता जतन से स्टेले में कतो नचन जे कमल पुरो थाजिन साका मोहरा नजु त खलाने थान त मन छ पूरा बाटे खरीद खा अब को खातम अजराओ सन खातांसा खापाक्सा अबन सुन फुनु गावन बागन जतन न हमबाय तेते कोयो जे चिन्ह वा मजा गाव संसार दिबा जे अर्गनाइज खाइतों जे लाइटो मेरो जेरे थान कखुं सगैया नरम खाना खाना हनि बार्ता जल जेफोर नरम साथी सब आप बहरबाय तिरेचिन खा खामाना जों उनको सीए न खुश खायमानि आप बहरबाय जों नेशन होनो जों अमुबाखौ खायमानि खबर न थानि याफा लेके कमलपुर जेटा सेंट्रल जेटा कमिटी नि जे आरो जे साब कमिटी नि सालामजामोन आबर नन थानि कोयो नरो खाता बायदि खाली काम करने जिनि साका तमा चुलि बागे काम का नहर का काय जों खाली जे ताकलाय जेंमन आबो जे तेबो दाबल का जों खरन तदम खायन तम तिनि खाबायना कयगे तिनि दफानि हाबजामा दफानो बासना दफाना आर्जेन्टिना नागनो बागसे जों तिनि अबायगे दिसन मानाव खा खाय नरो बाहायना कौन जे कमिटी दंनेरो नरो बाहायना अबनो खाबाय खुबैनो यासागे तिने अबनो काम करखने यासागन न खाखाव न खाता खामदि अबा हाय जरा गाम फाइन जो जन कक थांसा तंका खा बाक्सान का या पर कांसान का अबसे छिनि यूनिटी चिन्ति बस द फरमनि अ लामा से छिनि यूनिटी फुनगे न बेले के हमबाय ते खासम बाय हम